tema deste Et mês le thème de ce mois-ci, é o pacto de sangue. c'est pacte de sang. É um tema que eu já falei aqui. C'est un thème que j'ai déjà abordé ici. É um tema que deve ser falado muitas vezes. C'est un thème qui doit être abordé souvent E não só na et Páscoa. pas seulement au moment de Pâques. Porque o sangue de Parce que le Jesus sang de Jésus, é algo de muito importante. c'est quelque chose de très important. Amen. Eu gostaria de convidar os irmãos a J'aimerais abrirem vous comigo inviter à ouvrir avec moi vos Bibles em Romanos capítulo 6, dans Romains chapitre 6, versos 22 e les 23. versets 22 et 23. Amen. Amen. Hoje, eu, a Ruth Aujourd'hui, moi, Ruth e a Nathalie, et Nathalie, parece que trazemos a farda da maison do père, on a l'impression qu'on a mis le costume de la maison du Père, mas ninguém combinou nada mais com personne ninguém. n'avait prévu avec personne, en fait. Viemos assim On est vestidos. venu habillés comme ça, Parecemos gêmeos hoje. juste pour on soit des jumeaux aujourd'hui. Des jumeaux, Obrigado pela des tri, correção. Hoje estás triplés. a corrigir des muito. triplés. Trigêmeos. Des triplés. Merci, Ruth. Merci à Ruth. Glória. Romanos capítulo 6, Romains verso chapitre 6, 22 a les 23. versets 22 et 23. Amém. Diga a pessoas que estão ao seu lado. Dis à la personne qui est à côté de toi, Eu te amo muito com o amor do je t'aime Senhor. beaucoup avec l'amour du Seigneur. Tem paciência comigo. Sois patient avec moi, Tem paciência com o pastor. sois patient avec le pasteur E pede a Deus et demande à Dieu para o pastor não pregar muito. que le pasteur ne prêche pas trop. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. E hoje não mencionei os 120 minutos. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé des 120 minutes. hein. Não, 1h20. 1h20. D'une heure É mais 20. 1h20. Ok, Oui, d'1h20. vamos lá. 120 minutos é outra coisa. São 120 2 minutes, horas. c'est autre chose, c'est 2 heures. Ok. Mas agora, libertados do pecado Étant affranchis du péché e feitos servos de Deus, et devenus esclaves de Dieu, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Porque o salário do pecado é a morte, Car le salaire du péché, c'est la mort. mas o dom gratuito de Deus Mais le don gratuit de Dieu, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso c'est Senhor. la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amém. Amen. Há praticamente 2000 anos atrás, Il y a quasiment 2000 ans de cela, Jesus morreu por nós na cruz do Jésus Calvário. est mort pour nous sur la croix du Calvaire. E este é o assunto mais Et importante na c'est palavra l'un de des Deus. sujets les plus importants de la parole de Dieu. Amém? Amen. Não há outro assunto mais Il importante n'y a do que pas este. d'autre sujet plus important que celui-ci. Infelizmente, nem sempre falamos do sangue de Jesus. Mais malheureusement aussi, on ne parle pas toujours du sang de Jésus. Mas é de extrema importância Mais il est crucial compreendermos o de pacto comprendre do le sangue de Jesus Cristo. pacte du sang de Jésus-Christ. Amém? Amen. E nós vamos começar sempre no início. Et nous allons toujours commencer par le début. Eu vou repetir coisas que eu tenho vindo a Je ensinar aos vais irmãos. répéter des choses que je vous ai déjà enseignées, Os irmãos já sabiam, que vous savez déjà. mas é sempre bom nós ouvirmos e Mais ouvirmos c'est toujours bien de les écouter à nouveau. e não só, mas entendermos Et aquilo pas que nós seulement lemos. les écouter, mais comprendre ce que nous lisons. Amém? Amen. Termos a revelação daquilo que nós lemos. Avoir la révélation de ce que nous lisons. É a revelação daquilo Parce que que nós lemos c'est la révélation de ce que nous que lisons muda a nossa vida. qui change notre vie. Amém? Amen. Às vezes há pormenores na palavra de Deus, Parfois, il y a des détails dans la parole de Dieu, até versículos que nós já conhecemos de cor, des versets même hein, que l'on connaît par cœur, que nem sempre acende aquela luz na nossa mente. qui n'allument pas toujours cette petite lumière dans notre esprit. É uma frase que eu tenho adotado para a igreja Une phrase que j'ai adoptée pour l'Église, é aqui como no céu. c'est la phrase « ici comme au ciel Que este lugar seja como ». Que no ce céu. lieu soit un lieu Amen. identique au ciel. Todos nós já Nous ouvimos tous, aquele versículo que diz que se nós ligarmos na terra, Deus ligará no céu. nous avons déjà tous entendu ce verset qui dit « Tout ce que nous lirons sur terre sera lié au ciel Amém? ». Amen. Todos nós já lemos esse Nous versículo. tous, nous avons déjà lu ce verset. Todos nós conhecemos esse Nous, versículo de nous cor. connaissons tous ce verset par cœur. Mas a revelação deste versículo Mais la révélation de ce verset, não a temos há muito tempo. nous ne l'avons pas depuis si longtemps que ça. Amém? Amen. Porque é algo que estamos habituados a ouvir, Parce que c'est quelque chose que nous avons pour habitude d'entendre. mas não refletimos naquilo que Mais estamos a nous ne ouvir. réfléchissons pas à ce que nous écoutons. Quando a Bíblia diz que tudo o que eu ligar na terra, Quand la Bible dit que tout ce que je lirai sur terre, tudo o que a igreja ligar tout ce na que terra, l'Église lira sur terre, eu não ligo sozinho, je ne amém? lis pas tout seul, amen. A igreja liga. L'Église lit. 2 ou 3 reunidos em 2 seu ou nome 3 ligam. réunis en son nom lit. A Bíblia diz que tudo o que La nós Bible ligarmos dit na que terra, tout ce que nous lirons sur la terre, e é Jesus que diz, et c'est Jésus qui le dit, tudo o que nós tout ce ligarmos que na nous terra lirons sur la terre será ligado aonde? sera lié où ça? Aonde é que é ligado Où primeiro? sera d'abord liée cette chose? Sur terre.
quantas vezes Combien de fois nós estamos a pedir coisas a nous Deus demandons des choses à Dieu e Deus está a dizer, et Dieu est en train de nous dire, eu estou à vossa espera. je vous attends, Eu estou à vossa espera. je vous attends. Porque Deus liga Parce que Dieu lit depois de nós après que nous ligamos. ayons lié. Ou é na verdade, irmãos? Est-ce que ça n'est pas vrai? Se nós ligarmos na Si terra, nous lions sur terre, tudo que nós tout ligarmos ce na que nous terra lirons será sur ligado terre nos sera lié nos au céus. ciel, dans Então, les cieux. quando nós como igreja, Alors, lorsque nous, en tant qu'Église, nós vivemos em santidade, nous vivons dans la sainteté, e isso é coisa muito, et ça, muito importante c'est na nossa quelque vida, chose de irmãos. très important dans notre As vie. pessoas podem desconfiar de Les nós, personnes peuvent se méfier de nous, as pessoas podem levantar calúnias elles contra peuvent nós, parler mal de nous. as pessoas falaram de Jesus, Les mêmes personnes ont parlé de Jésus. as pessoas caluniaram acerca da vida de Elles Jesus, ont parlé mal au sujet de Jésus. chamavam-lhe bastardo, Ils l'ont appelé bâtard. mas no entanto, Mais cependant, Jesus nunca respondeu a essas Jésus questões, n'a jamais répondu à ces questions. porque Jesus vivia em Parce que santidade Jésus diante de vivait Deus. dans la sainteté devant Dieu. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Não só diante de Deus Pas seulement devant Dieu, e diante dos homens mais também. également devant les hommes. Mas há homens que não querem ver. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas voir. Há homens que quando não veem aquilo que Il querem, y a des hommes qui, lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils criam veulent, situações. ils créent des Se situations. o irmão não dá mau testemunho, Si tu ne donnes pas un se, mauvais se témoignage, o irmão não dá aparência do mal, si tu ne donnes pas l'apparence du mal, mas a sua vida está mais limpa que diante ta de Deus, vie est nettoyée devant Dieu et deixa as purifiée, pessoas falar alors o que laisse les quiserem. autres dire ce qu'ils veulent. Porque tudo aquilo que falam Parce que tout ce qu'ils diront, vão ter que dar ils contas vont a devoir Deus. rendre compte à Dieu pour cela. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu já perdi muito tempo a tentar justificar-me com J'ai as déjà pessoas. perdu beaucoup de temps à essayer de me justifier auprès des personnes. Não perca o seu tempo com isso, irmão. Alors ne perdez pas votre temps avec ça. Eu na quinta-feira estava a falar, penso que foi quinta-feira que eu Je estava a crois falar que do c'est meu primo, jeudi que pastor je Filipe parlais Andrade. de mon cousin, le pasteur Philippe Andrade. Ele diz que cada vai entrar na cova que fez. Et lui, il dit, chacun va tomber dans le trou qu'il aura creusé. Ele diz, eu não vou entrar na Il cova a de dit, ninguém. moi, je ne vais rentrer dans le trou de personne. E nós, primo, te Et fizeram nous, mal, lui primo. disait, mes cousins, on t'a fait du Faz mal. isso, primo. Fais-leur ça, As agis comme filhas ça. dizem, eu digo, Ses toda a filles lui gente disaient, diz. moi aussi, tout le monde lui disait, agis comme Ele ça. diz, cada Et vai lui, il entrar na disait, sua covinha. chacun tombera dans le puits qu'il aura Eu não vou creusé. fazer nada. Moi, je ne vais rien faire. Mas a grande verdade, Mais la vérité, se os irmãos olharem para a vida do meu si vous primo, regardez la vie de mon cousin, hein, os irmãos veem que vous cai verrez na cova, que ceux qui tombent dans le puits, mas ele está lá. il y en a qui tombent dans le puits, mais lui, il est toujours là, Sem fazer barulho, sans faire de bruit, sem gritar, sans crier, sem justificar. sans se justifier. Escrevem, falam mal dele, On écrit à son Mas sujet, ele on está lá parle em mal de santidade lui, diante de mais lui, Deus, il est là en sainteté devant a viver Dieu. a sua vida. Il vit sa vie. Deus está a fazê-lo Dieu prosperar. le fait prospérer. Deus está a fazer prosperar a Dieu sua fait família. prospérer sa famille. A bênção de Deus está sobre La ele. bénédiction de Dieu est sur A lui. maison do Père La maison lá du em Blois Père está a à crescer. Blois grandit. Porquê? Pourquoi? Cada que faz a Parce sua que cova chacun qui creuse son vai puits entrar lá dentro. tombera dans celui-ci. Nós temos que ter cuidado com a Nous nossa devons vida. faire attention à Então, notre se a vie. igreja vive em Alors, si santidade, l'Église vit dans la sainteté, oh irmãos, mes frères, Deus vai ligar tudo aquilo que nós Dieu ligarmos va aqui. lier tout ce que nous lirons ici. Amen. Amen. Então precisamos de aprender os conceitos de Deus. Alors, nous devons apprendre les concepts de Dieu. Então, Deus tem como princípio, irmãos, Alors, Dieu a pour principe trazer a sua cultura, a cultura do céu à terra. d'amener sa culture, la culture du ciel, de l'amener sur la terre. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? A cultura do céu La culture du ciel não é igual à nossa cultura. n'est pas la même culture que la nôtre. Não é igual à cultura Elle cabo-verdiana. n'est pas semblable à la culture Não é capverdienne, igual à cultura ni portuguesa. la culture portugaise. Aliás, a cultura do céu La culture du ciel, é uma cultura estranha, irmãos. c'est une culture un peu bizarre, un peu étrange. Quantos concordam comigo? Combien sont d'accord avec moi? Na cultura do céu, Dans la culture du ciel, se tu queres receber, si tu veux recevoir quelque chose, tu dois faire quoi? o que é que tu deves fazer? Hein? Trabalhar é na cultura da terra. Travailler, Tem c'est razão, dans la irmão. culture du ciel. Irmão Vous avez Júlio. raison. Mas Mais na dans la cultura do céu é quê? culture du ciel, si tu veux recevoir, Temos que tu dois d'abord dar. donner. Dai Donner, e ser-vos-á et il vous sera ser dado. donné en plus. Se alguém quiser viver Si na cultura do quelqu'un céu, veut vivre dans la culture du ciel, tem que fazer o quê? il doit faire quoi? Tem que morrer. Il doit mourir. Eu tenho que ensinar as coisas com mais Je frequência. dois enseigner ces choses avec plus de Quem quer fréquence. viver Celui qui veut vivre tem que morrer. doit mourir d'abord.
Na cultura do céu, Dans la culture du ciel, se alguém te roubar sobretudo, si quelqu'un te vole un casaco manteau, un par-dessus, deves lhe dar também o... tu dois également lui donner ta veste, ta chemise. Irmãos, eu só estou a dizer o que a Bíblia diz. Je vous parle juste de ce que la Bible nous Na dit. cultura do céu, Dans la culture du ciel, se alguém te bater nesta si face, quelqu'un te gifle dans cette face, tu deves fazer o quê? toi, qu'est-ce que tu dois faire? Olha, faz favor, este aqui também. Dis, s'il te plaît, voici l'autre également. Tem uma explicação isso. Ça a Tem une uma explication, hein, il y a une explication Dar à tout outra ça. face aqui não é Donner literal. l'autre face, Não, ici, não, c'est não, pas não é littéraire. literal. Hein, attention, c'est pas littéral. Dar a outra face Donner l'autre face, aqui Ici, é ça não veut dar aquilo dire que a pessoa espera. ne pas rétribuer ce que l'autre attend. Se a pessoa te der, se a pessoa te Si la agredir, personne... Ça peut sauter? agredir, Ah, si la personne t'agresse, abençoa. bénis-la. Amém? Amen. Isto é a Ça, cultura c'est do la céu. culture du ciel. Ama aqueles que te perseguem. Aime ceux qui te persécutent. Ama os teus Aime inimigos. tes ennemis. Ora por eles. Prie pour eux. Esta é a Ça, cultura do c'est la céu. culture du ciel. É quando vivemos nessa Et cultura lorsque nous vivons dans cette que culture, tudo que ligarmos c'est na là que terra tout ce que nous lirons sur la será terre ligado no céu. sera lié au ciel. Na cultura do céu. Dans la culture du ciel, Jesus diz, olha, Jésus procura sempre os lugares lá atrás. il dit, cherche toujours à rester dans les places là-bas au Não fond. venhas logo para a frente. Ne viens pas tout de suite devant. Fica lá atrás e espera que alguém Reste te là-bas, convida. derrière, et attends que quelqu'un t'invite. Amém? Considera os outros Considère les autres supérieurs à toi, superiores a ti mesmo. supérieurs à toi-même. Amém. Amen. Esta é a cultura do céu. Ça, c'est la culture du ciel. Abençoa os outros. Bénis les autres. Exalta os outros. Élève les autres. Porque tudo aquilo que tu fazes Parce que aos tout ce outros, que tu feras aux com a autres, medida com que tu avec la medides, même mesure que tu mesures, essa medida cette ser-te-á mesure te atribuída a ti sera também. imputée à toi également. Esta é a cultura Ça, do c'est céu. la culture du ciel. E nós, como igreja, Et nous, en tant qu'Église, precisamos cada vez mais de nous entrar nessa devons cultura. entrer dans cette culture chaque fois plus. Nós não somos perfeitos. Nous ne sommes pas parfaits. Os irmãos ouviram-me aqui a pedir Vous m'avez perdão por meu entendu minuto demander de chatice. pardon pour ma minute de casse-pied. Todos nós falhamos, irmãos. Nous tous, nous commettons des erreurs. Todos nós estamos Nous cansados. sommes tous fatigués. À un Todos moment nós, às donné. vezes, estamos meio Nous agressivos. sommes tous ici un peu agressifs. Todos nós, uma coisa é aquilo que vem pontualmente na tua Une vida. chose, c'est quelque chose qui vient ponctuellement à ta vie. E outra coisa é Une aquilo autre que é chose, regra na tua c'est vida. lorsque c'est une règle dans ta vie, une habitude. Amém? Amen. Amém, irmãos? Amen. Uma coisa é aquilo que tu toleras na tua Une chose, vida. c'est ce que tu tolères dans ta vie. Amém? Sentires raiva dia. Qu'un jour tu sentes la rage, Não, não é soit la mau. haine, la haine. A Bíblia diz, irai-vos, La Bible dit, fâchez-vous, mas não peques. mais ne péchez point. Amém? Amen. Mas agora, se a ira é uma constante na tua vida, Mais si la colère est quelque chose de constant dans ta se a vie, ira é a marca da tua si vida, la colère est une marque dans ta aí vie, já é uma coisa là totalmente c'est quelque diferente. chose de complètement différent. Então Deus veio trazer, Alors, Dieu Deus quer trazer a sua cultura à terra. Vient amener sa culture sur la terre. Mateus 6, verso 10, Matthieu 6, verset 10 diz, Jesus nous dit, ensina a orar, diz, Jésus venha o teu reino, enseigne la prière et il dit que ton règne vienne, seja feita a tua vontade, que ta volonté soit faite assim na terra sur la terre como no céu. comme au ciel. Uau! Jesus diz Jésus dit para nós orarmos pour que l'on prie, para que a vontade de pour que la Deus volonté de Dieu seja feita soit faite aqui na terra como no ici céu. sur terre comme au ciel. Alguém está a me ouvir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce Alguém está a me matin? ouvir? Est-ce que quelqu'un m'entend? Jesus está a dizer, irmãos, Jésus est en train de Jesus dire, diz, orem Jésus dit prier para que venha o reino de Deus. pour que le règne de Dieu vienne. Para que venha o reino de Deus. Pour que le règne de Dieu vienne. E para que seja feita a vontade de Deus Et aqui. pour que la volonté de Dieu soit faite ici. Não a vontade do pastor Non Euclides, pas la volonté du pasteur não a Euclide, vontade da Nathalie, non pas la volonté de não a Nathalie, vontade do irmão non pas la Mário, volonté du frère mas Mario, sim a vontade mais de oui, Deus. la volonté de Dieu. Que a vontade de Deus Que la seja feita volonté aqui, de Dieu soit faite na ici, terra, ici sur la terre, aqui na maison do Père, ici à la maison du aqui em Père, Paris. ici à Paris, Que a vontade que de la Deus volonté de Dieu seja feita como é no soit céu. faite comme elle est faite au ciel. Uau, irmãos. Alléluia. Amém. Amen. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu.
Glória a Deus. Gloire à Dieu. Irmão, não vamos passar sobre isso de ânimo leve. Nous n'allons pas passer ce sujet comme ça très rapidement. Há aqui uma revelação Il y tremenda. a ici une grande que Jesus nos révélation dá. que Jésus nous donne. Jesus está a dizer Jésus est en train de para dire nós orarmos que nous devons para que a prier vontade de pour que la Deus volonté de Dieu seja feita neste soit lugar. faite ici, dans ce lieu, Como é no céu. comme elle est faite au ciel. No céu não tem Au doença. ciel, il n'y a pas de maladie. No céu não tem Au problema. ciel, il n'y a pas de problème. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. No mundo sabemos que teremos Dans le aflições. monde, nous savons, nous aurons des Amém. afflictions. Mas também Mais sabemos nous savons que également quando que oramos, lorsque nous prions, Deus vem e faz a Dieu sua vient et vontade. il fait sa volonté, Como é feita no céu. comme elle est faite au ciel. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus, irmão. Gloire à Dieu. Amém. No céu, Au ciel, não se liga ao dinheiro. on ne prête pas attention à l'argent. Ninguém diz amém? Personne ne dit Amen. Sabe por que eu digo isso? Vous savez pourquoi je dis ça? As ruas lá são de ouro. Les rues au ciel, elles sont en or. Amém, irmãos. Amen. Lá no céu, Au ciel, nós vamos pisar em cima do ouro, nous irmãos. marcherons sur l'or. Não tem valor nenhum. Ça Andamos n'a em cima aucune dele. valeur. Amém. Nous marchons sur l'or. Il n'a Amém. É pas de como uma valeur. calçada portuguesa. C'est comme une chaussée portugaise. Amém. É uma coisa que não é C'est importante. quelque chose qui n'est pas important. Amém. Eu não estou a dizer que aqui o dinheiro não é Je importante. ne dis pas qu'ici, l'argent n'est pas Não, o important. dinheiro é muito Non, importante. l'argent est très important. Aliás, o dinheiro tem o caráter que nós lhe damos. D'ailleurs, l'argent a le caractère qu'on lui attribue, qu'on lui donne. Se o irmão lhe der caráter santo ao seu Si vous dinheiro, donnez un caractère saint à votre Il est argent, santo. il est saint. mas se o irmão lhe der outro Mais si vous lui caráter, attribuez un autre il terá outro caractère, caráter. il en aura un autre. amém? Amen. Glória a Deus, os Glória irmãos a Deus. concordam comigo? Est-ce que vous êtes d'accord avec Então moi? vamos ver pouco Alors, qual é a visão de Regardons un Deus. peu quelle est la vision de Dieu. Deus quer trazer o seu conceito, a sua cultura aqui para a Terra. Dieu veut amener son concept et sa culture ici sur Terre. Então Deus criou a Terra, Alors Dieu a créé la Terre, Deus criou o mundo. il a créé le monde. Amém? Amen. E o mundo é ou não é bonito, irmãos? Et le monde n'est-il pas beau? O mundo é lindo, irmãos. Le monde est très beau. Há com cada lugares que são Il y a lindos. des endroits qui sont vraiment très Portugal très tem beaux. lugares lindíssimos. Il y a irmãos. des endroits merveilleux. O Algarve é Au lindo. Portugal, l'Algarve est très beau. Jerez, no norte, é lindo. Dans le nord, Gelées, c'est très beau. Mesmo o Alentejo, com aquelas planícies, é lindo. Même l'Alentejo, avec toutes ces plaines, est très beau. França é país La lindíssimo. France est un pays extrêmement beau également. Lá a falésia de Etretat é lindo. La falaise là-bas à Etretat, c'est très joli. Amém. E há diversos lugares Il em y a França divers endroits en France que é lindo, qui irmãos. sont A magnifiques. natureza é La bonita. nature est belle, elle E est quando- magnifique. E quando Deus criou o mundo, Et lorsque Dieu a créé le monde, Deus criou o mundo com Dieu a diamante. créé un monde avec du diamant, des diamants. comigo. Combien sont avec moi? Fala-se em diamante, toda a gente arregala Dès os qu'on olhos. dit diamant, tout le monde ouvre ses yeux. Deus criou o mundo com Dieu a ouro. créé le monde avec de l'or. Deus criou o mundo com Il a petróleo. créé le monde avec du pétrole, Deus criou o mundo com os animais. avec des animaux également. Para quem? Et pour qui tout ça? Para quem, irmãos? Et c'est pour qui tout ça? Para o Adão, para o Pour homem. Adam, pour l'homme. Amém. Amen. Deus criou tudo Dieu a isso créé tout ça e deu a Adão. et il l'a donné à Adam. E Deus disse a Adão: Et Dieu a dit à Adam, então, il governa a dit, sobre Adam todas as coisas. gouverne sur toutes ces choses. Deus deu o domínio da Dieu terra a a Adão, donné la domination de la terre à Adam, a fim de que ele possa manifestar a sua cultura, o seu reino aqui na afin terra. qu'il puisse manifester sa culture et son règne ici sur Ele terre. diz: multiplica e enche a Il terra. dit, multiplie-toi et remplis la terre. Amém. Amen. Então Deus quer fazer numa linguagem que podemos entender. Alors Dieu veut faire, et dans un langage qu'on peut comprendre, Deus quer fazer da terra uma Dieu colônia do veut céu. faire de la terre une colonie du ciel. Eu entendo muito bem o que é uma Moi, colônia. je comprends très bien ce qu'est une colonie. Eu nasci numa colônia Moi, je suis né portuguesa. dans une colonie portugaise. Amém? Eu nasci em Cabo Verde. Moi, je suis né au Cap Na Vert. altura em que eu nasci, À em l'époque où je suis 1966. né en Ui. 1966, Oh, glória a Jesus. gloire à Jésus. Já custa dizer J'ai déjà du 1966. mal à dire 1966. 225, 1966. C'est loin. Hein? Eu nasci em Cabo Verde. Je suis né au Cap Vert. Cabo Verde era uma colônia portuguesa. Le Cap Vert était une colonie portugaise. Os irmãos sabem qual é a língua oficial de Cabo Vous savez Verde? quelle est la langue officielle du Cap Vert? Portuguesa. Le portugais. Amém. Amen. São Vicente, que é a terra da irmã São Lizardo. Vicente, qui est le pays de la sœur Lizardo. E da irmã Et de Graciete, la irmã sœur Arlinda e Graciette, la companhia. sœur Arlinda et compagnie. É da terra do tal senhor que eu contei a Vous savez, história na sexta-feira. C'est le pays de ce monsieur dont j'ai raconté l'histoire vendredi. Eles querem dizer que aquele senhor era da minha ilha, mas não é. Ils veulent dire que ce monsieur était de mon île, Isto é só appartenait à para mon quem île, mais esteve c'est no pas culto vrai. de sexta-feira. Ça, c'est uniquement pour ceux qui étaient là vendredi au culte. Lá em São Vicente, Là-bas, à São Vicente, há uma réplica il y da a une Torre de Belém. réplique de la tour de Belém.
as telhas lá são vermelhas, Les tuiles là-bas, elles sont rouges. quando o irmão vai a Cabo Et Verde, lorsque vous allez au Cap-Vert, o irmão consegue ver os traços de Portugal. vous reconnaissez qu'il y a des traces du Não Portugal. só na língua, Pas seulement dans la langue, mas na mais construção. également dans la O irmão construction. vê a Vous construção antiga, reconnaissez des constructions anciennes. porque nós éramos uma Parce colônia que portuguesa. nous étions une colonie portugaise. Nós não tínhamos hino próprio. On n'avait pas notre hymne national O à nosso nous. hino era Heróis do Mar. Notre hymne à nous, c'était Heróis do Mar, Eu não sei l'hymne cantar o hino de portugais. Cabo Verde, Moi, je ne sais pas chanter infelizmente, l'hymne national du mas sei Cap-Vert, cantar o malheureusement. Heróis do Mar. Par contre, je sais chanter celui Porque du quando era Portugal. pequenino aprendi o Parce Heróis que do lorsque Mar. j'étais petit, on m'a enseigné celui du Portugal. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? É a mesma coisa que Et Deus c'est quer la même fazer. chose que Dieu veut faire. Deus quer trazer os Il hábitos veut do céu amener les habitudes du ciel para a terra. et il veut les amener sur la terre. Esse é o plano de Deus. Ça, c'est le plan de Dieu. Fazer da terra De uma colônia faire do de la céu. terre une colonie du ciel. No entanto, irmãos, Cependant, há homem chamado Adão il y a un homme appelé Adam que fez uma declaração de independência do reino de Deus. qui a fait une déclaration d'indépendance du royaume de Este Dieu. homem fez péssimo trabalho. Cet homme a fait un très mauvais travail. Ele pecou. Il a péché. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? E quando a Bíblia diz, Et lorsque la Bible nous em dit, Gênesis do capítulo 3, verso 9, dans la Genèse au chapitre 3 et verset 9, diz assim: E o Senhor chamou, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Quando Deus pergunta a Adão onde ele está, Lorsque Dieu demande à Adam où il est, Deus sabe muito bem onde Adão está. Dieu sait parfaitement où se trouve Adam. Quantos concordam comigo? Combien sont d'accord avec moi? Então Deus não está a falar da sua Alors, localização. Dieu ne parle pas de sa localisation. Deus está a falar da sua Dieu est en posição. train de parler de sa position. Amém? Amen. Adão perdeu a sua Adam posição a no jardim. perdu sa position dans le jardin. Quando Adão pecou, Lorsqu'Adam a péché, Adão ele caiu e perdeu a sua posição. Adam a chuté et il a perdu sa position. A sua posição em relação ao reino dos Sa céus position par rapport au royaume des cieux caiu. est tombée. Ele já não era Il representante do n'était reino dos plus céus, un représentant du royaume des cieux. porque ele rebelou-se contra Parce qu'il s'est rebellé. e ele passou esse domínio para quem? Et du coup, il a donné cette domination à qui? Para o diabo. Il l'a donnée au diable. É por isso que Coríntios diz que C'est o pour ça diabo que é o Deus Corinthiens deste ciclo. nous dit Século, perdão. que le diable est le maître de ce siècle. Amém? Então, quando Adão pecou, Alors lorsque Adam a péché, a Bíblia diz que todos pecaram. la Bible dit que tous ont péché. Porque todos nós estávamos em Adão. Parce que nous étions tous dans Adam. Amen. Amen. Deus foi à terra só uma vez. Dieu n'est venu sur terre qu'une seule fois. Deus não foi lá várias vezes, criou a Nathalie. Il n'est pas venu plusieurs Deus fois pour criou créer Matthieu, Nathalie, pour créer Deus Matthieu. criou... Não, Deus, Ensuite, non. Deus criou Dieu Adão. a créé Adam. E na minha crença, Et dans ma naquilo que eu croyance penso, et dans ce que je crois, quando Deus criou Adão, lorsque Dieu a créé Adam, Deus colocou-nos todos lá Dieu dentro. nous a tous mis en lui. Deus nos colocou todos Dieu lá nous dentro. a tous mis en E lui. depois da costela de Adão, Et après de la côte d'Adam, Deus fez a mulher il a créé la femme para que todos saiam lá de dentro. pour que tous sortent de Adam. Amém? Amen. Amém? É por isso que a Bíblia diz que todos C'est pour pecaram. ça que la Bible dit que tous Et ont destituídos péché são da glória de et Deus. tous ont été Destituídos são da glória de Deus. Destituídos são da glória. É para privés de la baralhar. gloire de Dieu. Pardon, Amen. j'ai eu un trou de Já mémoire. outra vez? Privés de la gloire de Dieu. Essa é fácil, eu sei dizer. Mais oui, mais irmã. j'ai eu un trou de mémoire. Eu vou dizer, ela não sabe. Moi, je vais le Privé dire, de la glória parce qu'elle ne de sait Deus. pas. Amém. Glória a Deus. Quando a pessoa acerta, já todos nós acertamos. Oui, quand quelqu'un trouve, du coup, tout le monde trouve. Amém. Amen. Isaías capítulo 53, verso 6. Ésaïe 53, verset 6, Diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Cada se desviava pelo seu caminho. Chacun suivait sa propre Mas o voie. Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous Amen. tous. Irmão, Adão caiu, Adam est tombé, a humanidade caiu. l'humanité est tombée. Irmão, como é que eu posso explicar isso? Comment est-ce que je peux vous expliquer Se cela? irmãos repararem, Regardez, eu diversas vezes já falei disso aqui. souvent j'ai déjà dit cela. Ninguém ensina uma criança a mentir. Personne n'apprend à un enfant à mentir. Amém? Toda a gente já nasce a mentir. Tout le monde naît en sachant mentir. Toda a gente já nasce a fazer o mal. Tout le monde naît en sachant déjà faire le mal. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? Toda a gente já vem com essa Tout le monde tendência. vient déjà avec cette pecado. tendance du Amen. péché. E a palavra pecado significa, irmãos, Et le mot péché culpado por rebelião. signifie coupable de rébellion. Ou seja, sempre quando lutas contra uma autoridade, Chaque fois que tu combats une autorité contre une isso autorité, chama-se ça s'appelle rebelião de la rébellion, a pecado.
donc du péché. É por isso que temos de ter C'est cuidado pour ça que nous devons faire com a attention forma como nós tratamos a avec liderança. la manière comme nous traitons les leaders. Amém? Amen. Nós, como crentes, Nous, en tant que croyants, temos que ter palavras diferentes quando falamos do Macron, nous do presidente devons Macron. employer des mots différents lorsque nous parlons du président Macron. Amém, irmãos? Amen. Eu não estou a dizer que temos que concordar. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être d'accord avec lui. Eu ontem tive debate político com Hier, uma j'ai menina eu de 16 anos. Un débat politique avec une jeune fille de Aqui na 16 ans, igreja. ici à l'église. Onde é que está a Jamili? Já está lá embaixo? Où est Jamili? Ah, Elle doit tá être en na- bas. Estávamos a falar de política. Et nous parlions de politique. E não é disso que eu quero falar aqui C'est hoje, pas de nem ça de que je veux parler política. aujourd'hui. Mas nós temos que aprender Mais a nous devons obedecer, apprendre à obéir, a não nos rebelarmos à ne contra pas se as autoridades. rebeller contre les autorités. Amém? Dentro da igreja, Dans l'église, muitas vezes, irmãos, nós pensamos que quem está na souvent, liderança, nous pensons que les leaders, o pastor, le pasteur, a Ruth no Ruth louvor, à la louange, o Branden e a Branden Regi et com os Régie jovens, avec les e jeunes, outros nos outros et d'autres departamentos, responsables d'autres a départements, Elodiana e a Elodie, Andrea, Anna et Andrea, com os adolescentes. avec les ados. Os irmãos temos de ter cuidado com a Nous devons forma como faire nós tratamos os líderes. attention avec la manière comme nous traitons les leaders. Deus é que coloca, irmãos. C'est Dieu qui positionne. Amém. E às vezes nós nos posicionamos contra essas Et pessoas. parfois, nous, on se positionne contre ces personnes. Eu não estou a dizer ter uma opinião diferente. Je ne suis pas en train de dire, de parler d'opinions différentes. Ter opinião diferente Avoir une opinion est normal. différente, ça c'est normal. e pensar que eu Et faço diferente. penser que j'agis normal. différemment, ça c'est normal également. Qualquer coisa que vocês façam, Quoi que vous fassiez, quelque chose que vous Eu faço puissiez faire, diferente. moi je le fais différemment. eu aqui na igreja, Ici à l'église, houve uma altura toda a gente foi de férias. il y a un moment donné où tout le monde est parti en vacances. Fiquei eu e o irmão Júlio. Il n'y restait que moi et le frère Julio. E eu e o irmão Júlio a trabalhar é a coisa mais engraçada que Et existe. moi et le frère Julio, et moi, quand nous travaillons, c'est la chose la plus drôle. Nós nunca temos a mesma On n'a opinião. jamais la même opinion. Nunca. Jamais. Eu chego e digo, Moi, j'arrive et je dis, vamos fazer este teto. on va faire preto. ce plafond, on va le peindre en noir. O irmão Júlio vem e diz, pastor, vamos pôr aqui peladuro nisto tudo. Et le frère Julio, il dit non, on va mettre du placo-plâtre ici, partout. Não, irmão Júlio, eu acho Ou un faux que plafond, pardon. ele Plutôt. ouve-me. Et moi, je dis non, Para. frère Julio, je pense que... Et lui, il Il t'a s'arrête, dit. il Il est là. Hein. Tem Il razão. m'écoute, il réfléchit, il dit oui, vous avez raison. Às vezes ele vem com outras coisas. Parfois, lui, il vient avec d'autres idées. Eu quero fazer de outra Moi, je veux forma. faire d'une autre manière. Começa a refletir. Je commence à réfléchir. Ah não, irmão Júlio, tem Et je razão. me dis, oh non, le frère Julio a raison. Fazemos assim. Et on fait à sa manière. E assim sucessivamente. Et comme ça, successivement. Houve dia que o irmão Júlio veio Un jour, le frère Julio est arrivé. e estávamos a fazer este quadro aqui. Et on crée ici la cabine. E isso ficou 10 centímetros para cá. Ou quoi, isto a Sim, cabine? isto aqui. Oui, la cabine. Et la cabine était 10 cm vers la gauche. Eu disse, irmão Júlio, isto está torto. Et j'ai dit, frère Julio, c'est de travers. Não, pastor, isto não Il a está dit, torto. non, pasteur, la cabine n'est pas de Olha travers. aqui o nível. Regardez, j'ai le niveau. Ele pôs lá o nível Il l'a mis e pá, está certo. et effectivement, c'était de niveau. Então, desculpa, irmão Júlio, J'ai a dit, mim pareceu alors excusez-moi, frère Julio, j'avais l'impression que c'était de Mas o travers. irmão Júlio Mais le frère Julio ficou a refletir naquilo. a réfléchi à ça. Porque C'est resté dans sa tudo que tête. nós conversamos, Parce que tout ce que nous discutons, refletimos. nous y réfléchissons. Damos a nossa opinião, Nous donnons notre opinion, mas respeitamos e mais refletimos. nous respectons celle de l'autre et nous réfléchissons. Passado bocadinho, ele vai ter comigo. Quelques instants après, il est venu me voir Só tem et il me razão. dire, pasteur, vous avez raison. O nível está, esse nível não está bom. Ce niveau-là, il n'est pas bien réglé en fait. O nível estava mesmo todo torto. Il était vraiment n'importe comment. A bolha não estava bem. La petite bulle n'était pas bien. E graças a Deus, Et grâce à Dieu, graças à insistência do irmão et Júlio, grâce à l'insistance du frère Julio, isso não está torto. cette cabine n'est pas de travers. O que eu quero dizer com isso? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Nós precisamos de respeitar Nous devons quem está à frente. respecter ceux qui sont No devant nous. conceito do reino de Dans le Deus, concept du royaume de Dieu, sobre o pouco foste fiel, si tu as été fidèle sur le peu de sobre choses, o muito te colocarei. Dieu te mettra sur beaucoup de Se souberes choses. seguir, Si tu sais suivre, serás seguido. tu seras suivi à ton tour. Isto é cultura do Ça, reino de c'est Deus. la culture du royaume de Dieu. Amém? Amém. Então nós temos aqui que orar para aqueles que estão Alors à nous frente devons prier pour ceux qui sont devant e não querer tomar o lugar de et ne ninguém à pas frente. vouloir prendre la place de ceux qui sont devant. Porque aquilo que é teu, Parce que ce qui est à toi, à medida que tu colocas a tua vida nas à mãos de mesure Deus, que tu mets tes mains entre les mains de Dieu, será teu no nome eh de ben, ce Jesus. sera à toi dans le nom de Jésus. Há homem na Bíblia Il que y é a un chamado homme dans la Bible homem segundo o coração qui de est Deus. appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ele bastante novo, Très jeune, ele foi ungido il a rei. été oint roi. Uau! Waouh. Samuel foi lá Samuel est allé le voir e ungiu o rei. et il l'a oint roi.
Imaginem, irmãos. Imaginez, Quem está no poder é Saul. celui qui a le trône à ce moment-là, c'est Saül. Ele ainda é garoto, Et lui, il est encore un enfant. mas já foi ungido Mais rei. il a déjà été oint roi. Mas isso é tudo motivo para ele se pôr de peito feito. Et ça, c'était une bonne raison pour s'enorgueillir, en fait. Eu vou ser o próximo rei. Et de dire, oh, moi, je O rei serai sou le eu. prochain roi. C'est moi le roi. Ele é o homem segundo o coração de Mais il Deus. est un homme selon le cœur de Dieu. Amém. Quando ele teve a oportunidade de Quand il matar a eu Saul, l'opportunité, l'occasion de tuer Saül, ele disse: Eu não il a toco dit, no je ungido ne de Deus. toucherai pas le oint de Dieu. Ter bom coração, Avoir un bon cœur, ter coração de Deus, avoir un cœur de Dieu, se nota nestas ça coisas. se remarque dans ces choses-là. Davi não tocou em David Saul, n'a pas touché le roi porque ele Saül. não vai tomar pela Parce força qu'il ne va pas prendre par la force aquilo que só Deus lhe ce pode que dar. seul Dieu peut lui donner. Posso ouvir amém, Je peux irmãos? entendre votre É amen. Deus que dá, C'est Dieu qui é donne. Deus que põe, C'est Dieu qui é met. Deus que tira. C'est Dieu qui E no enlève. reino de Et Deus, dans le royaume de nós não Dieu, tiramos. nous n'enlevons rien. Amém. Nós não tiramos os outros para ficar. Nous n'enlevons pas quelqu'un pour que les autres Nós restent. apoiamos os Nous outros. soutenons les autres. Amen. Amen. José Joseph sempre apoiou a Moisés. a toujours soutenu Moïse. Os irmãos estão comigo? Sempre. Josué, pardon. Josué ficou sempre ao lado de Moisés. Josué est toujours resté à côté de Sempre Moïse. a aguentar as dores, Il a toujours supporté avec lui les a douleurs, combater, à combattre, a ser à fiel. être Foi fidèle. sempre fiel. Il a toujours été fidèle. Ele nunca quis o lugar de Il n'a Moisés. jamais voulu prendre la place de Ele nunca Moïse. achou que faria melhor que Il n'a Moisés. jamais trouvé qu'il ferait mieux que Ele lui. colocou sempre ao lado de Il s'est Moisés. toujours mis à Sempre ao côté lado de de Moisés. Moïse. Il a toujours été à ses côtés. Quando Deus disse, chega o tempo de Moisés, Quand Dieu a dit à Moïse que son temps était Deus vai terminé, ter com Josué, Dieu est venu voir Josué. agora é a tua vez. Il lui a dit, maintenant c'est à ton tour. Assim como estive com Moisés, Tout comme j'ai été avec Moïse, assim vou estar contigo. je serai avec toi. Amém, irmãos? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Muitas vezes nós ligamos a palavra pecado Souvent, nous lions le mot péché a roubar, matar e mentir. au vol, Etc. à tuer et mentir. Mas o pecado simplesmente Mais le significa péché rebelião. signifie simplement rébellion. E essa rebelião tem a ver com a nossa posição à autoridade. Oposição à Et cette autoridade. rébellion concerne notre opposition à l'autorité. Amém? Amen. O irmão não se opõe à autoridade. Ne t'oppose pas à l'autorité, A não ser que a autoridade à moins que l'autorité se oponha à palavra de Deus. s'oppose à la parole de Dieu. Posso ouvir amém? Je peux entendre Amen. Glória a Deus. Amen. Amém? Porque tudo aquilo que é seu, Deus vai lhe dar. Parce que tout ce qui est à toi, Dieu va te le donner. O pecado, eu já disse aos irmãos, significa Comme je vous l'ai acham, déjà dit, le péché, c'est Hacham, culpado por rebelião. coupable de rébellion. E em Romanos, vamos ler novamente Et on Romanos va 6, relire 23. Romains 6, 23. Diz assim, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? Quantos ainda estão acordados? Combien sont encore réveillés? O salário do Le pecado salaire du é péché, a morte. c'est la mort. Amém? Amen. Então, se nós queremos resolver o Alors, pecado, si nous voulons résoudre le péché, nós temos que lidar com a morte. nous devons faire face à la mort. Romanos 5:12 Romains 5,12, diz, portanto, por homem entrou o pecado no mundo. il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, E pelo pecado a morte. et par le péché, la mort, Assim também a morte passou a todos os homens. et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, Por isso todos pecaram. parce que tous ont péché. Amém? Então o salário do pecado Alors, é le salaire du péché, a morte. c'est la mort. Amém? Amen. Mas irmãos, a morte Mais não vous é savez, criação do diabo. La mort n'a pas été créée par le diable. Ui, Oh là. amém. O diabo não está no patamar de Deus, irmão. Oh, le diable n'est pas au niveau de Dieu. Hein. O diabo não pode criar a morte, Le irmãos. diable ne peut pas créer la mort. Quem criou a morte foi Deus. C'est Dieu qui a créé la mort. Amém? Amen. Se nós acreditarmos que foi o diabo, Si nous croyons que ça a été le diable, nós estamos a pôr o diabo numa posição superior à de nous Deus. plaçons le diable dans une position supérieure à celle de Dieu. Vamos à palavra. Voyons ce que nous dit la Gênesis parole. capítulo 2, verso 15 a 17. Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Diz, e tomou o Senhor o homem Il e est pôs dit, no jardim do Éden l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden para lavrar e guardar. pour le cultiver et pour le garder. Versículo 16 diz, Verset 16 nous dit, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore que do jardim comeres, livremente, comerás livremente, perdão. et l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amém? Amen. Deus criou o mundo Donc Dieu a créé le monde, e Deus colocou o homem no jardim il a mis l'homme dans le jardin, e Deus disse, olha, tu comes de et il a tudo. dit, écoute, tu peux manger de tout, Livremente. librement, Livremente. librement. Come tudo livremente. Mange de tout librement, O quanto te apetece. tant que tu en as envie. Eu gosto de ir àqueles restaurantes que Moi, é j'aime aller dans self-service. ces restaurants où c'est self-service. Non, c'est à Librement. volonté, c'est à volonté, À volonté. à volonté. Quando estás com fome, vais à Quand tu as volonté. faim et que tu vas dans ces restos où c'est à Amen. volonté, Amen. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Wok. Wok. Bom wok tem lá Un bon embaixo. wok qu'il n'y a pas très loin d'ici. Depois vou-lhes pedir o dinheiro da publicidade. Après, je vais leur demander les sous pour la pub. Eles têm lá camarões grandes. Ils ont des grandes crevettes, Eles têm lá carne, ils ont des mandão. viandes, Tem tudo. il y a de tout. E se vais com fome, Et si tu y vas avec la faim, eu gosto. Sou eu e outra pessoa que está c'est aqui. moi et une autre personne qui est là, Está aqui à minha frente lá qui est direito. Não juste vou dizer devant que é moi de mon André. côté droit. Je ne vais Eu pas não dire que vou c'est dizer que é Andrea. André. Non, Não non, vou je ne vais pas dizer. dire que c'est Andrea. Nós gostamos muito do Nous, wok. on aime beaucoup aller au wok. Porque lá comes livremente. Parce que là-bas, tu manges librement, à volonté. Amém, irmãos? Amen. E os irmãos, casamento português. Et vous savez, un mariage portugais. Un mariage à la portugaise. Casamento francês é uma benção. Un mariage à la française, c'est une bénédiction. Mas lá é somente para saborear. Mais là-bas, on n'y va que pour savourer. É? Hein? Tem mousse no copos deste Vous tamanho. avez une mousse dans des verres, dans des verrines de cette taille. Portugal tem Au mousse Portugal, on em taças grandes. a des quoi? On a des entrées dans des Portugal récipients faz comme ça. casamento no norte. Au Portugal, tu vas dans un mariage, tu vas dans un Seigneur mariage Jesus. dans le nord, Oh, Senhor tu vas à un Jesus. mariage dans le Eu nord. quero ir a Dis, casamento no Seigneur norte. Jésus, je veux aller à un mariage dans le nord. Ai, irmã. E no fim de tudo, Et à la fin, é a entrada dos mariscos. Oh, c'est Senhor. l'entrée des fruits de mer. C'est une entrée de fruits de mer. Tem tudo. Et là, vous avez de tout. E quando os noivos podem. Et quand les mariés peuvent, Amém. Eu estou à espera. O Jorge está cheio de dinheiro. moi j'attends, hein, Georges a beaucoup d'argent. Por isso que eu mantenho o relacionamento C'est pour sempre ça que je limpo. garde toujours une bonne relation avec lui. Eu caso a Laura Je dis, moi je marie e Laura vamos a Chaves. et on va à Chavez. Aleluia. Oh, glória a Alléluia, Jesus. gloire à Dieu, on va bien manger. Comemos Ele livremente. Et on mange librement, à volonté. Mas Deus disse, Mais desta Dieu a árvore, dit, de cet arbre-là, ninguém come, não toca. personne ne mange, vous n'y touchez pas. Porque no momento que comeres, Parce que le jour où tu en mangeras, vais morrer. tu mourras. Ou seja, a morte está Alors, lá, la mort est là, mas a morte não mata. mais la mort ne tue pas. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? A morte está ali, mas não faz mal La mort, nenhum. elle est là, mais elle ne fait de mal à personne. Mas no dia Mais em le que jour comeres, où tu en mangeras, tu vais ativar a morte. oui, là, tu vas activer la mort. Amém, irmãos? Amen. É por isso que Paulo diz, C'est pour ça que Paul nous dit, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, dans 1 Corinthiens 15, 55, ele diz assim, onde Il está a dit, morte, o teu aguilhão? Ô mort, où est ton aiguillon? Onde está o inferno, a tua Ô vitória? mort, où est ta victoire? Ou seja, Adão, pela sua Donc desobediência, Adam, à cause de sa ele désobéissance, colocou o aguilhão em nós. il a mis l'aiguillon en nous. Mas Jesus, pela sua Mais obediência, Jésus, par son Jesus, pela obéissance, sua morte na cruz, Jésus, par sa mort sur ele la tirou croix, lui, esse il a aguilhão. enlevé cet aiguillon. Amém? Amen. A partir do momento em que Et à o homem partir pecou, du moment où l'homme a péché, o homem ativou, l'homme a activé, amém? Ativou esse aguilhão. il a activé cet aiguillon. Só Jesus, só com a vida de Et Jesus il n'y a qu'avec la vie de Jésus é que isso foi removido. que cela a été Amen. retiré. Então, Amen. o pecado, a rebelião tem penalidade. Alors le péché, la rébellion a une peine. Foi o próprio Deus que estabeleceu a C'est penalidade. Dieu lui-même qui a établi cette peine. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Foi o próprio Deus. C'est Dieu lui-même. Deus disse, no dia em que tu comeres, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu vais morrer. tu vas mourir. Amém. Amen. E o diabo, Et le diable. irmãos, o diabo conhece Deus melhor do que nós. Et le diable connaît Dieu mieux que nous. Ele já viveu lá, irmão. Lui, il a déjà habité là-bas. Ele não é culpado de tudo que Lui, nos acontece. c'est pas sa faute à lui de tout ce qui nous arrive. Hein. Há coisas que acontecem que é Il y a nossa des choses culpa. qui nous arrivent, c'est de notre faute à Mas o lui. diabo, ele conhece. Mais le diable, lui, il connaît. Deus tinha 3 grandes generais. Dieu avait 3 grands Se assim généraux, posso falar. si je peux dire ainsi. Era Miguel C'était Gabriel. Michel, Gabriel, e era c'était Lúcifer. Michael, Gabriel et Lucifer. Miguel Michael, era o homem de guerra. c'était l'homme de guerre. Aleluia. Amém. Oh, glória a Amen, Deus. gloire à Dieu. É preciso alguém para combater. Il faut quelqu'un pour combattre. Vem Miguel com a sua Et il y a espada. Michael qui vient avec son épée. E depois nós tínhamos, era o homem de guerra, Miguel. C'était l'homme de guerre, lui. E depois tínhamos o homem das mensagens. Ensuite, on avait l'homme des messages. Amém. O homem polido.
Un homme qui était que é o anjo Gabriel. bien taillé, c'était l'ange Gabriel. Quem é que foi ter com Maria? Qui est allé voir Marie? Gabriel. C'était l'ange Gabriel. Quando Gabriel precisava de vencer uma batalha, quem é que ele Quand chamou? Gabriel devait vaincre une bataille, qui Miguel. appelait-il? Il appelait Michael. E havia Lúcifer. Et il y avait également Lucifer. Lúcifer era o tipo de general Lui, do louvor, C'était genre un général de la louange, da comunicação de la communication e principalmente da et cultura. surtout de la culture. A cultura é forte, irmãos. La culture, c'est quelque chose de Somos fort, comigo. de puissant. Não é à toa C'est pas par que hasard quando Lúcifer caiu, que lorsque Lucifer est tombé, terço dos anjos un tiers des anges caíram com ele. sont tombés avec lui. Porque ele tinha uma influência muito grande. Parce qu'il avait une très grande influence. O irmão, não confie nos outros, irmãos. Alors ne fais pas confiance aux autres. Não confie nas pessoas que são como Ne você. fais pas confiance aux personnes qui sont comme toi. Confie em Deus acima de tudo. Confie-toi dans le Seigneur. Fais Lúcifer, pela confiance au sua Seigneur. arte, Lucifer, il est venu par pelo son seu art. engenho, Par son art. ele trouxe terço dos anjos Il com est ele. venu, il a pris avec lui un tiers des anges. Então Deus estabeleceu Alors o pecado, Dieu a a penalidade para o pecado. établi la peine pour le péché. A penalidade é a morte. La pénalité, c'est la mort. La peine Não du péché, foi- c'est la mort. Não foi o diabo que criou Ce a n'est pas morte, le diable qui a créé la mort, mas o diabo mais il a instigou a rebelião. incité à la rébellion. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Quando ele ouve Lorsqu'il entend que se eles comem, eles morrem, il entend que si jamais ils mangent de cet arbre, ils mourront. ele não criou a morte, Lui, il n'a pas créé la mort, mas ele diz, eu vou mais ajudá-los il a a dit, ativar a ok, morte. je vais les aider à activer la mort. Porque como ele viveu com Parce que Deus, comme il a vécu avec Dieu, ele sabe que Deus il cumpre sait sempre aquilo que que diz. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Amém. Amen. E ele quer ter argumento para chegar Et à lui, presença il de veut Deus. avoir un argument pour arriver dans la présence de Dieu. Deus, Dieu, tu disseste isto. tu as dit ça. Ele é o acusador, irmão. Il est l'accusateur. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Ele ainda hoje é o acusador. Aujourd'hui encore, il est l'accusateur. É por isso que às vezes nós lembramos de coisas antigas. C'est pour ça que parfois on se souvient de choses anciennes. É o acusador. C'est l'accusateur. Porque se Deus já te perdoou, Parce que si Dieu t'a déjà pardonné, estás perdoado. tu es pardonné. E se há pessoas aqui nesta Et manhã s'il y a des personnes ici ce que estão a matin lidar com pecados qui font antigos, face à des péchés anciens, se já pediram si perdão, vous avez déjà demandé Deus já te pardon, perdoou. Dieu vous a déjà e pardonné. Deus já se estabeleceu a Ele Et mesmo Dieu s'est déjà établi de lui-même. não se lembrar mais dos Il teus a pecados. déjà décidé de ne plus se souvenir de Mas tes há o péchés. acusador Mais il y a que l'accusateur vem fazer o seu qui trabalho vient faire son travail. e vem tentar te Il lembrar. vient essayer de te faire rappeler. Tu lembras naquele dia que Tu te fizeste souviens isto? ce jour où tu as fait ça? Tu fizeste aquilo. Tu as vu, tu as fait ça? Tu já pediste perdão a Tu Deus. as déjà demandé pardon à Tu Dieu? já choraste. Tu as déjà pleuré. Mas, no entanto, Mais cependant, de vez em quando, de temps en temps, Ele vem il vient para te acusar. pour t'accuser. Então, quando isso acontece, Alors lorsque ce genre de choses arrive, tem uma certeza no teu coração. il faut que tu aies une certitude dans ton cœur. Não é o Espírito Santo. C'est que ça n'est pas l'Esprit Saint. Não é o Espírito Santo. Ça n'est pas l'Esprit É o Saint. acusador. C'est l'accusateur. Então o diabo vem exigir Alors a le diable penalidade. vient et il exige que la peine soit exécutée. Amém? É por isso que quando o homem pecou, C'est pour ça que lorsque l'homme a péché, eles agarraram em folhas Ils e ont- taparam-se. ils ont pris des feuilles et ils se sont couverts. Mas as folhas não cobrem o pecado. Mais les feuilles ne couvrent pas le péché, les feuilles des arbres. Só há uma coisa que Il cobre n'y o a pecado. qu'une chose qui peut couvrir le péché, É o sangue. c'est le sang. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Alguém tem que morrer. Quelqu'un doit mourir. Alguém tem que morrer para cobrir esse pecado. Quelqu'un doit mourir pour couvrir ce Mas péché. o importante, irmãos, Mais l'important, é que Deus tinha o plano c'est bem que Dieu feito. avait un plan très Alléluia. bien établi. Amém. Amen. Até o plano se cumprir, Jusqu'à ce que ce plan s'accomplisse. Deus arranjou o escape. Dieu a toujours trouvé des échappatoires. Eles pecavam, Ils péchaient. mas a partir daquele dia Adão Mais aprendeu À partir de ce jour-là, Adam a appris que quando pecam, que lorsqu'il péchait, devem matar il animal. devait tuer un innocent. animal innocent. Amém? Amen. E fizeram isso durante Et anos. ils ont fait ça pendant des années. Até que dia, Jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à ce qu'un João jour, Batista está Jean le a Baptiste batizar. est en train de baptiser. Ele batizou Jesus. Il a baptisé Jésus. Ele ouviu a voz do céu Il a dizendo: entendu une voix du ciel qui Este é o meu disait: filho amado em quem me Voici mon compraste. fils bien-aimé, celui en qui je prends plaisir. No outro dia, Le lendemain, Jesus foi lá. Jésus est venu là, Que ele au disse? même endroit, et qu'est-ce qu'il a dit? E ele disse: Irmãos, Il a dit quoi? eis o Cordeiro de Deus. Voici l'agneau de Dieu. Posso ouvir amém, irmãos? Je peux entendre Amen? Eis o Cordeiro de Deus. Voici l'agneau de Dieu. Agora não é o teu cordeiro. Maintenant, ça n'est plus ton Agora agneau. não vais comprar Maintenant, tu ne vas cordeiro. plus acheter un agneau pour faire le Deus sacrifice. providenciou o Dieu a cordeiro. pourvu
l'agneau. Amém. Amém. Jesus Cristo se fez homem Jésus-Christ est devenu homme, Amen. il s'est fait homme, e veio verter o seu et sangue il est por nós. venu déverser son sang pour nous. Irmãos, o sangue Le sang, é algo de muito importante na c'est vida quelque do homem. chose de très important dans la vie de l'homme. Aliás, a coisa mais importante da nossa vida, D'ailleurs, la chose la plus importante dans notre É o vie, sangue. c'est le sang. no sangue, tanto pode estar a morte como a vida. Dans le sang, nous pouvons avoir la vie comme la mort. Amém? Amen. O irmão corta-se de alguma coisa, Si vous vous coupez, o teu próprio organismo ton organisme desenvolve anticorpos. développe des anticorps. Amém? Todos os órgãos Tous nos organes trabalham para o sangue. travaillent pour faire le sang fonctionner. Enquanto o teu sangue está Produire du sang. purificado, Tant que ton sang est o purifié, irmão está bem. vous allez bien. Há pessoas que até vivem, às vezes, ligadas a uma máquina. Il y a des personnes qui vivent même branchées à une machine. O coração não está a trabalhar, Leur cœur ne travaille pas, ne fonctionne mas a pas, máquina está a mais funcionar. la machine le fait fonctionner. Enquanto o sangue estiver Tant a que le circular, sang circule, amém? amen, Tudo vai bem. tout va bien. Mas se o sangue para de Mais funcionar, si le sang s'arrête de ou se fonctionner, tens uma doença ou si tu as une mesmo maladie no sangue, qui que é touche le doença de sang, sangue, qui como est une cancro, maladie du sang, comme un cancer, é muito difícil às vezes là de dar a c'est volta. très difficile Os irmãos parfois estão d'en comigo? sortir. Vous me suivez? Então, no sangue a Bíblia Alors, diz que está a la vida. Bible nous dit que la vie est dans le sang. Levítico capítulo 17, eu estou quase a terminar. Lévitique au chapitre 17, O verso 10 diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou de estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porei a minha face e o extirparei do meu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. les versets 10 et 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui Alléluia. mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amém. Precisas? Merci. Amém. Hoje lembrei-me, ia beber, mas depois lembrei. Aujourd'hui, je m'en suis rappelé. J'allais boire et je me suis... Glória a Deus, irmão. Se eu beber água, eu vou pregar mais uma hora. Si je bois de l'eau, je prêcherai encore 1 heure. E os irmãos vão dizer, não beba, não Et beba. vous allez dire, ne buvez pas, ne buvez pas. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, então, a vida está onde? Está no La vie se trouve donc sangue. dans le sang. Os irmãos sabem que Deus aconselha nós não comermos sangue. Vous savez, Dieu nous conseille de ne pas manger du sang. Quando matas um animal, Quand vous tuez un animal, deves tirar todo o sangue. tu dois faire couler, tu dois enlever tout le sang. Porquê? Pourquoi? Toda a doença que o animal Parce que tem toutes les maladies que cet animal Está aura onde? se trouvent où? está no sangue. Dans leur sang. Está no sangue. Dans leur sang. O sangue é algo muito importante. Le irmãos. sang, c'est quelque chose de très Amen. important. Ainda no verso 14 do mesmo capítulo, Le verset 14 de ce même chapitre, diz, portanto, a vida de toda a carne é o sangue. il nous dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, C'est pourquoi j'ai dit aux enfants não d'Israël, comereis sangue de nenhuma carne. vous ne mangerez le sang d'aucune chair, Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. car l'âme de toute chair, c'est son sang. Amém? Amen. Então a vida está. Alors la no sangue. vie se trouve dans le sang. La vie est dans le sang. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Por isso é que nós temos necessidade C'est pour ça de sangue que diferente. nous avons besoin d'avoir un sang Alléluia. différent. Amém, irmãos. Amen. Amém. Amen. Todos nós estamos contaminados, irmãos. Nous sommes tous contaminés. As pessoas já nascem contaminadas. Les personnes naissent déjà contaminées, Contaminado pelo pecado. contaminées par le péché. Porque reparem, o versículo Parce que eu que, li regardez le verset que j'ai diz que o lu, pecado entrou no nous a dit mundo. que le péché est entré dans le monde. O pecado não entrou numa pessoa. Le péché n'est pas entré dans une personne. Uma vez estava a ter uma discussão Un jour, je discutais com um colega meu que eu avec un gosto de mes muito. collègues que j'aime beaucoup. Se calhar eu não soube explicar bem. Peut-être que je n'ai pas su bien lui Porque expliquer. quando estás a discutir com um Parce que teólogo, lorsque tu as une conversation avec un théologue, tu dizes uma palavra e ele diz duas. toi tu dis un mot, lui il en dit deux, Não un consegues théologien. acabar uma frase. Tu n'arrives pas à finir ta phrase. E às vezes não consegues explicar a tua Et ideia. parfois, tu n'arrives pas à expliquer ton idée. E a pessoa vai reagindo a uma Et cette palavra ou outra. personne réagit à une parole ou à une autre. Então mantivemos essa conversa. Alors nous avons eu cette E conversation. na ideia Et dele, dans son idée à lui, se eu estou a ser correto com aquilo que eu me lembro, si je me souviens bien de ce que nous avons dit, na ideia dele, dans son idée à lui, se
Se o pecado entra numa pessoa, Si le péché entre dans une personne, nós matamos aquela nous pessoa, tuons cette personne aquilo resolve-se. et du coup, le problème est résolu. E a minha opinião é contrária. Alors que mon opinion à moi, A minha- elle est pas comme ça. Porque a Bíblia não diz que o pecado entrou Parce em que la Adão. Bible ne dit pas que le péché est entré dans Adam. A Bíblia diz que o La pecado Bible dit entrou que le no péché est mundo. entré dans le monde. Amém. Amen. Quando se abriu a porta para o Qual- pecado, Quand la porte pour le péché s'est ouverte, amém, e eu estava a dizer, ainda bem que foi no jardim, não foi hoje. et moi je disais, heureusement que ça a été dans le jardin d'Éden et pas aujourd'hui. Porque a consequência seria Parce sobre que todos. la conséquence viendrait sur nous tous. Para mim era muito pior. Pour moi, ça aurait été pire. Mas não faço doutrina, é a minha Mais j'en cabeça. fais pas une doctrine, Amen. c'est ma pensée. Mas o pecado entrou no Mais le mundo. péché est entré dans le monde. E ninguém está capaz. Et personne résolver n'est o problema do capable pecado. de résoudre le problème du péché. Amém. Ninguém é capaz de resolver. Personne n'est capable de résoudre ce O problème. salário é morte. Le salaire du péché, A igreja C'est la Maison du mort. Père não l'Église Maison du tem Père capacidade n'a para pas resolver este la problema. capacité de résoudre ce problème. O pastor Euclides, muito Le menos. pasteur Euclide, encore moins. Amém. A irmã Daniel também não La sœur tem. Daniel n'a pas non plus cette Ninguém aqui capacité. nesta sala tem. Personne ici dans cette salle ne peut. Romanos diz que Parce que Romain nous dit que todos, tous todos pecaram. ont péché. Todos pecaram. Tous ont péché. Toda a gente pecou. Tout le monde a péché. E está destituído da Et, glória et- de Deus. et sont privés de la gloire de Dieu. Amém. O salário do pecado é o Le quê? salaire du péché, c'est la A mort. morte. Mas o dom gratuito de Mais le Deus don gratuit de Dieu, é a vida c'est eterna la vie por éternelle Cristo Jesus, par nosso Christ, Senhor. Jésus-Christ, Então notre Seigneur. é aí que Deus. Alors c'est là Amém. Glória a Deus. que Dieu intervient. Está tudo preparado para nos matar. Tout est prêt pour nous tuer. Está tudo preparado para nos colocar no Tout est inferno. prêt pour nous mettre en enfer. Mas chega um homem de nome Et Jesus là, il y Cristo. a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Posso qui ouvir arrive. amém? Et je peux entendre amen. Aleluia! Ele nasceu numa Lui, il manjedoura. est né dans une mangeoire. Ele cresceu. Il a grandi, Amém? Ele veio ao mundo. il est venu dans ce monde. Ele não é do mundo. Il n'appartient pas à ce monde. Ele veio ao mundo. Il est venu à ce monde. Amém? Os irmãos lembram-se daquele versículo? Vous vous souvenez de ce verset? Menino nos Un enfant nasceu, nous est né, mas filho se nos mais deu. un fils nous est donné. Deus deu o seu filho, Dieu a donné son fils, que vem e entra pela porta qui est certa. venu et il est entré par la bonne Deus disse, olha, porte. vocês não estão em Et il dit, condições bon, de pagar. écoutez, vous n'êtes pas en état de payer. Eu não posso Moi, je voltar ne atrás peux com a minha pas palavra. revenir en arrière sur mes Eu paroles. tenho mesmo que vos matar. Alors, je dois vraiment vous tuer. Eu tenho mesmo que matar o Euclides. Je dois vraiment tuer Euclide. Eu tenho que pôr o Euclides no Je inferno. dois mettre Euclide en enfer. Porque o Euclides pecou. Parce que Euclide a péché. Eu tenho que pôr o Matheus no Je dois inferno. mettre Matthieu en Porque enfer. ele pecou. Parce qu'il a péché. Eu tenho que pôr o irmão Mário Je dois no inferno. mettre le frère Mario en Eu enfer. gosto deles, Je l'aime, mas eu vou lhe pôr no mais je inferno. dois le mettre en Eu enfer. tenho que lhe pôr. Et je dois le mettre là-bas. Cada dos irmãos que estão aqui. Chacun de vous qui êtes ici, Todos os irmãos. Eu podia citar os nossos je nomes. pourrais citer tous vos prénoms. Tinham que estar no inferno. Vous devriez aller en enfer. Tinham que estar mortos. Vous devriez mourir Eternamente. éternellement, éternellement. Mas é aí que entra Mais o c'est amor là de Deus. qu'entre l'amour de Dieu. Deus diz assim, eu Dieu tenho que manter dit, a minha Je palavra, dois veiller sur ma parole, mas eu tenho uma outra solução. mais j'ai une autre solution. Porque eu os amo. Parce que je les aime. Porque eu os amo. Parce que je les Não aime. é porque eles são Ce n'est perfeitos. pas parce qu'ils sont Não é porque parfaits. eles são os C'est melhores pas do parce qu'ils mundo. sont les meilleurs du Mas monde. eu os Mais amo. moi, je les aime. E porque eu os Et amo, parce que je les eu aime, vou dar o meu je filho. vais donner O mon meu fils. filho vai se tornar Mon homem. fils va devenir un O meu homme. filho vai se tornar Il va carne. devenir O meu chair. filho vai se tornar como Il eles. va devenir comme eux. Amém? Amen. Como eles na Comme eux carne. dans la chair. Mas não como eles na Mais pas pureza. comme eux dans la pureté. Porque ele nasce sem Parce que pecado. lui, il naît sans péché. Ele nasce sem tendência do Il naît pecado. sans cette tendance au péché. Amém. Não me ponham Jesus como criança a fazer maldades na escola. N'imaginez pas Jésus comme un enfant et qui fait des bêtises à l'école. Jesus não foi uma criança Jésus qualquer. n'a pas été un enfant quelconque. Amém. Eu vou terminar. Je vais finir. Quantos se lembram Combien se souviennent o que é que João Batista disse quando ce que Jesus Jean quis le ser batizado? Baptiste a dit lorsque Jésus a voulu être baptisé? Os irmãos lembram-se? Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Qual era o batismo de João? Quel était le baptême de Jean? Era o batismo do quê? C'était le baptême de quoi? Arrependimento. Le baptême de la repentance. Ok? O batismo de João Le baptême de Jean, era o batismo do c'était le arrependimento. baptême de la repentance. Arrependei-vos. Repentez-vous. Quando Jesus chega, Lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus vient, João olha para o primo, Jean regarde son cousin. eles conhecem-se, Ils se connaissent. Hein? eles cresceram juntos, Ils ont grandi ensemble. eles brincaram juntos. Ils ont joué ensemble.
E João não tem dúvida nenhuma. Et Jean n'a pas de doute. Como é que eu vou batizar este homem? Comment est-ce que je vais baptiser cet homme? Ele é melhor do que eu. Il est meilleur que moi. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Como é que eu vou Comment batizar est-ce este que je homem? peux baptiser cet homme? Eu nunca vi nada Moi, de je mal n'ai neste jamais homem. rien vu de mal en Eu lui. nunca vi imperfeição Je n'ai nele. jamais vu d'imperfection Nunca en ouvi lui. mentir. Je ne l'ai jamais vu Nunca mentir. ouvi ter minuto de... Je ne l'ai jamais vu avoir une minute où il cassait les pieds à Nu- quelqu'un. Nunca ouvi fazer nada Je disso. ne l'ai jamais vu faire rien de semblable. Sempre vi Deus através J'ai dele. toujours vu Dieu à travers lui. Amen. Amen. Eu não te vou batizar. Donc je ne vais pas te baptiser. Foi por isso que João não batizou. C'est pour ça que Jean n'a pas voulu le baptiser. João não sabia que ele era Deus. Jean ne savait pas qu'il était Dieu. Não sabia. João Il ne savait sabia, pas. que Lui, ele il era savait perfeito. qu'il était parfait. mas João não sabia que ele era Deus. Mais Jean ne savait pas qu'il était Dieu. E quando João o batiza, Et quand Jean le baptise, vem a pomba. il y a cette colombe qui Vem vient. o Espírito Santo Il y a em forma l'Esprit de pomba. Saint sous forme d'une colombe qui vient, Desce sobre qui Jesus. descend sur Jésus. E o céu se Et abre. le ciel s'ouvre. E João ouve dizer: Et Jean entend une Este voix é meu qui filho amado, dit, voici mon fils bien-aimé, em quem me compraz. en qui je Amém. prends plaisir. Aleluia. Amen. É por isso que no outro dia, quando C'est pour Jesus ça vai, que le lendemain, lorsque Jésus João vient, diz: Jean Eis o dit, Cordeiro de Deus. voici l'agneau de Dieu. É aquele que vai resolver o nosso C'est lui qui va problema. résoudre notre Eu problème. não sabia, Je ne le savais mas pas. foi Deus que me Mais revelou. c'est Dieu qui me l'a Eu révélé. não Je sabia, ne le savais mas foi pas. Deus que me Mais c'est revelou Dieu qui me l'a que révélé. Jesus, Qui m'a révélé que Jésus é aquele que tira o pecado est do mundo. celui qui ôte le péché Amém. du monde. Jesus é Amen. aquele que tem o sangue C'est lui perfeito. qui a le sang parfait. Amém. Jesus é aquele que tem o sangue limpo. Jésus est celui qui a un sang purifié. Aleluia. É o único Alléluia. que pode C'est le resolver o seul nosso qui peut problema. résoudre notre problème. Amen. Amém. E o seu Amen. sangue derramado. Et son sang Oh, déversé irmãos, limpa-me. nous purifie, nous Amen. nettoie. Amen. Os irmãos podem olhar para mim, Vous pouvez me ver os regarder. meus Vous defeitos. pouvez regarder mes Mas se défauts, os voir irmãos mes tiverem défauts. olhos Mais espirituais, si vous avez des yeux se os spirituels, irmãos conseguirem ver si com vous arrivez aquele laser, à voir avec ce eu estou laser, coberto de oh, je sangue. suis couvert par le Eu estou sang. como o sacerdote. Je suis comme le Quando vai sacrificateur. fazer os sacrifícios, Lorsqu'il va faire son está sacrifice, sempre coberto il de est sangue. toujours couvert par le sang. Nós estamos Nous cobertos de sommes sangue. couverts par le sang. E o sangue Et precioso de c'est un Jesus sang Cristo. précieux, le sang de Eu amo Jésus-Christ. todas as religiões. J'aime toutes les religions. Eu não sou contra ninguém. Je ne suis contre personne. Mas em todas as Mais religiões, dans toutes les religions, ninguém tem. personne n'a. Ninguém tem líder Personne n'a un leader capaz de morrer por capable nós. de mourir pour nous. O único, Le seul, o autêntico, l'authentique, é Jesus c'est Cristo de Nazaré. Jésus-Christ de Nazareth. É Jesus Cristo C'est de Nazaré. Jésus-Christ de É Nazareth. Jesus Cristo C'est de Nazaré. Jésus-Christ de Nazareth. Aquele que se fez carne Celui por qui est nós. devenu chair à Oh, notre irmãos, place. eu amo Jesus Oh, j'aime Jésus de todo o meu de coração. tout mon cœur. Não há nada melhor do que Il n'y a Jesus. rien de meilleur que Jésus. Deixou a sua Il glória. a laissé sa Ele gloire. veio à terra Il est venu sur e terre. tomou o meu lugar na Et il a cruz. pris ma place Ele à la morreu croix. por mim. Il est mort pour O moi. diabo já não me pode acusar. Satan ne peut plus m'accuser. Porque alguém se apresentou diante Parce do que tribunal. quelqu'un s'est présenté devant le Amém. tribunal. O diabo veio com a acusação na Satan mão. est venu avec son accusation à la main. Está aqui, Deus, tu disseste. Il dit, Dieu, c'est là, tu l'as dit. Jesus veio com a marca Et nas suas Jésus mãos, vient avec les marques dans ses mains, coberto de sangue. couvert de sang. Nele não havia beleza. Il n'y avait aucune beauté en lui. Ele chegou Mais il est venu e disse: et il a dit, o seu corpo son corps estava cheio de chagas. était rempli de blessures. É por isso que a Bíblia diz pelas suas C'est chagas, pour ça que pelas la suas Bible nous dit que pisaduras. par ses nós fomos sarados. meurtrissures, nous sommes guéris. Eu sei que os irmãos já viram o Je filme. sais que vous avez déjà filme vu le Paixão de film Cristo. La Passion du Christ. Os irmãos sabem uma coisa? Vous savez une chose? Os teólogos dizem que Les o Mel théologiens Gibson disent que Mel Gibson não exagerou em nada. n'a exagéré en rien du tout. Eu fui ver esse filme no cinema. Moi, je suis allée voir ce film au cinéma Eu entrei com balde de pipocas. et je suis rentrée avec un seau de popcorn Eu não comi uma pipoca. et je n'ai pas mangé un seul popcorn. Toda a gente que estava lá no cinema Tous ceux qui étaient là avec moi au cinéma saíram com os baldes sont cheios de sortis pipoca. avec leur seau de popcorn rempli. Ninguém comeu. Personne n'a mangé Porque aquele filme é parce que ce film est dur. Il est dur à Imagine. voir. Aquele chicote que tinha... Ces fouets, ce ferros fouet nas qui pontas. avait des petits pics en fer, É verdade, existia. c'est vrai, il existait. Cada chicotada que davam em Jesus. Chaque coup de fouet qu'on donnait à Jésus, Quando eles puxavam, arrancavam lorsqu'il carnes. tirait le fouet, il arrachait sa chair Eles chicotearam-no. et ils l'ont fouetté. Como no filme. Tout comme on l'a vu dans Ele ce ficou film. coberto de sangue. Il est resté vraiment ensanglanté, para me couvert salvar. de sang et tout ça pour E me esse sauver. sangue Et puro ce sang pur que agora corre em qui mim, maintenant coule que en moi, agora está sobre qui mim. maintenant est sur E é por moi. isso que eu vou para o Et c'est pour céu. ça que je vais au ciel. Porque alguém veio ao Parce que tribunal. quelqu'un est venu devant ce Amém. tribunal E apresentou-se. et s'est présenté.
diante de Deus. devant Dieu. Está feito, está Et il a consumado, dit, Pai. c'est fait, tout est Está accompli. consumado. Tout est Eu já accompli. paguei o preço do J'ai Euclides. déjà payé le O prix pour Euclides está Euclide. livre para ir embora. Euclide est libre Amém. de Eu já paguei repartir. o preço do J'ai Mário. payé le prix de O Mário está Mario. livre Il para ir est embora. libre de repartir Eu já paguei o maintenant. preço J'ai de cada déjà um. payé le prix pour Estão chacun. livres para ir Maintenant, vous embora. êtes libres de Porque Jesus repartir. entrou no Parce tribunal que Jésus est entré dans ce para pagar o tribunal nosso pour preço. payer notre Alléluia, o prix. meu preço está Alléluia. pago. Mon prix à moi, il est O payé. meu Jesus morreu Mon na cruz Jésus por est mim. mort sur la croix pour Amen. moi. E tudo Amen. que eu preciso Et fazer tout ce que j'ai besoin de faire, é entender que eu não c'est de consigo comprendre que moi, je n'y arrive pas. pedir-lhe perdão dos meus Lui pecados, demander pardon pour mes péchés. receber no meu coração. Le recevoir dans mon cœur. A Bíblia diz, João La diz, Bible dit, Jean nous dit, todos quanto receberem, tous ceux qui l'ont reçu, Ele lhes dá o poder il leur donne de se tornarem filhos de Deus. de devenir enfants de Dieu. Amém? Amen. Eu tornei-me filho de Deus com 15 anos. Je suis devenu enfant de Dieu à l'âge de 15 ans. O sangue me cobriu, Le sang m'a couvert. o sangue me lavou. Le sang m'a lavé. Jesus me deu uma nova vida. Jésus m'a donné une nouvelle vie. Amém. E Amen. eu cada vez mais Amen. gosto de Jesus. Et irmão. j'aime chaque fois plus Jésus. Eu vou dizer por honra e glória de Deus. Je vais le dire pour l'honneur et la gloire de Dieu. Há tempo esta parte, Il y a un temps, il y a eu quelques comecei temps, sempre há uns 4, 5 anos. il y a 4-5 ans, Eu comecei a intensificar o meu relacionamento com Deus. j'ai commencé à intensifier ma relation avec Dieu. Todas as madrugadas a buscar a Deus. Tous les matins, très tôt, je cherche le Seigneur. Agora, como chego a casa tarde, Maintenant, comme j'arrive à la maison tard, não estou a conseguir passar para as 3 horas. je n'arrive pas à, A passar para 3 horas de oração da manhã. começar a orar às 3? Não, passar a fazer 3 horas. À passer 3 heures de prière le matin. Esse é o meu alvo, orar 3 C'est mon horas. objectif, c'est de madrugada prier todos os dias. 3 heures très tôt le matin. É por isso que eu às vezes não aceito o jantar. Et c'est da pour noite. ça que parfois je n'accepte pas les invitations à dîner le Se eu soir. vou jantar, chego a casa tarde, não Parce que consigo si me je levantar de dîne madrugada. et je rentre tard à la maison, je n'arriverai pas à me lever tôt le Eu matin. trabalho todos os dias. Je travaille tous les jours, De segunda a du segunda-feira. lundi au lundi. Eu não tenho dia de Je folga. n'ai pas de jour de repos. Então eu tenho que me Alors descansar je dois me reposer para buscar a pessoa mais pour importante, chercher la personne la plus para importante, buscar a unção de pour Deus. chercher l'onction de Dieu. Porque se eu abrando, Parce que si je ralentis, o avião cai. l'avion tombera. O avião cai. L'avion tombera. Eu tenho que manter a velocidade lá em Je cima. dois garder cette vitesse Para là-haut. manter o avião lá Je em dois me cima das garder là-haut nuvens. pour garder cet avion là-haut au-dessus des nuages. Amém. Amen. Mas dos meus segredos Mais un de mes secrets que aprendi com o Paul et que Yanguichou j'ai appris avec Paul Yonggi-Cho, é que quando eu me ajoelho de manhã c'est para que orar, lorsque je me mets à genoux le matin pour prier, eu começo sempre por Jesus je Cristo. commence toujours par Jésus-Christ. Eu começo sempre a Je agradecer-lhe por tudo commence que Ele fez na minha toujours vida. par le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Eu demoro 10, 15 Ça me minutos. prend 10 minutes, 20. 15 minutes, 20 minutes. Quanto mais horas, mais vais Plus aprender tu a orar. pries, plus tu apprendras à prier. Eu fico lá só com o meu Et je Jesus. reste là, juste là, moi et mon Jésus. Eu não peço nada, Je irmãos. ne lui demande rien. Durante aqueles 20 Pendant minutos, ces 20 minutes, eu só estou a dizer, Jesus, Je suis obrigado, juste en train de obrigado. dire, Eu só Jésus, estou merci. a visualizar na je minha mente. visualise juste dans o mon seu esprit amor. son amour. Depois eu vou à presença de Deus Ensuite, j'entre dans la présence de e Dieu. peço que Deus limpe a minha Et je vida. demande que Dieu Que Deus tire nettoie tudo ma dentro de vie, qu'il mim. enlève tout en moi, tout Depois ce qui ne agradeço lui pela plaît pas. palavra. Ensuite, je le remercie pelo pour la Espírito parole, Santo. pour le Saint-Esprit. Só no fim, Et il n'y a qu'à la fin, depois de uma hora, après 1 heure, fico de pé que je me mets debout e faço guerra et que je e pars à la menciono guerre. os vossos Et je nomes mentionne vos noms. Et je e oro cite por vos noms. vocês de Et je prie madrugada pour vous para que très Deus tôt vos le matin, abençoe, pour que Dieu vous para que Deus bénisse, guie a vossa pour que vida, Dieu guide votre para que Deus vie, vos faça pour que crescer Dieu na vous fé. fasse grandir dans la foi. Amém. Amen. Mas aquele tempo é precioso Mais de ce temps passar com est Jesus Cristo. précieux. Ce temps que je passe avec Jésus-Christ est Amen. précieux. Quem conhece Jesus Ceux qui connaissent Jésus não quer outra coisa. ne veulent pas autre chose. Não é quem conhece a religião. Ce n'est pas ceux qui connaissent la religion. Há pessoas que estão aqui Il y nesta a des manhã personnes qui sont ici ce matin que não precisam de mais uma religião na qui n'ont vossa pas vida, besoin d'une nouvelle religion dans leur vie, mas precisam de ter mais ils ont encontro besoin real com d'avoir Jesus. une véritable rencontre avec Porque Jésus. quando tu encontrares Parce que Jesus, lorsque tu trouveras Jésus, tu encontras-te a ti tu te mesmo. trouveras Tu toi-même. encontras-te a Tu ti te mesmo. trouveras Tu toi-même. encontras o Tu verdadeiro sentido trouveras de le vida. véritable igreja, sens de la vie. Quantos amam Jesus? Église, combien aime Jésus? Quantos amam Jesus? Combien aime Jésus ici?